Si friend. Oh, ayun na. Oo. Open it. Open. Ay. Pati Santa. Hey. Mami, Ano sabihin mo kay Santa? Alto. People, baby, Hindi ate. Daddy, hindi na. Meron. Dungat. Mami, may papakita ko. Mami, Lalo lalakas ang kuwan. I want to see your papa. Huwag palikot. Nang nilagay ko yung bagay dito. Oh, ito na. Yay! Wait lang. Okay. Yay! No more. Mego. Mego daw. No more. Fuego. Yay! Close your eyes. Close your eyes. O, dali, open mo, open. Dali, ano mo. Ipa-blood niya mo. Wow. Hindi niya rin mukha. Hindi, wait, tinignan niya. Tinignan niya. Oh. Sabi niya parang kilala ko to. Ay. Happy. Parang kilala niyo. Wait. Eh, dinosaur mo. Oh. Oh. Hinahanap niya yung hinahanap. Happy? Ayun na yung gift ni Daddy sa'yo. Ayan yung gift mo. Yan yung... Na-open mo na again. Gits na oh. My turn! My turn! Close your eyes. Meet niya. Happy birthday. Pinserot. Thank you. Ay, Pero! ay, kay Brisa. Isa daw eh. Ay, kay Brisa. Naka. Pero, Brisa. Brisa pa kay rin. Brisa pala. May daming gift Ay, open ko yung kay Brisa. Ay. Wow. Ay, ano yan? Ay, kay Brisa. Sa pakuanin mo. Open please. Open, please. Okay, gusto mo si Daddy Arthur, dali. Thank you, thank you. Ano sabihin mo? Thank you! Okay, mga Johnny. Mami, darling! Kay Coco, kay Coco. Tapat na. Okay, Coco, thank you. Thank you, thank you, Toto! Dali, open mo na yun. Open mo na dali. Yung papa. Oh, dami. Wow, dami. Patay kong damit. Oh. The baggy! Diyan ka ni Coco Manny. Dali, taka sing. Dali, sing. Ay, wala. May Manny, dali. Ayun, dali. Ayun, oh. Dali. Magbibigay si Coco. At, Wish you a Merry Christmas and a Happy New Year! what? Yeah. Oh, wow. Wow. Uy, dami Manny, ah. Thank you! Oh. Hindi mo pa nga nagagamit. Wala. Busy na. Wala, hindi na. Nasaan yung pera? Uy. Rico, hindi to sinasama sa pagligo ha. Masisira to. Hindi nga. Baggy!
meron na, be. Meron First na. kita. No. Tignan mo kalahati yung dinosaur. Look, look. Tapos dito, ay, ito lang yung parang pinaka-ano niya. Oh, Beko. Oh, touch it. Sobrang happy na tayo. Can I touch it? Yeah. Oh, isa pa. T-Rex Kaya like naman it. lang. Yeah. Akala niya alive.